बैक बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे, इमरान खान कहते हैं हुकूमत से ज्यादा पीछे बैठे लोगों का इलेक्शन के लिए राजी होना जरूरी है। इस वक्त स्टैब्लिशमेंट के साथ कोई राब्ता नहीं, अभी मुझे इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। सीनियर सहाफी से मुलाकात में चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा, टेक्नोक्रेट हुकूमत लाने का शोशा छोड़ा जा रहा है। आम इंतखाबात में कोई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई तो नताइज अच्छे नहीं होंगे। मशरकी पाकिस्तान में सबसे बड़ी जमात का मैंडेट तस्लीम नहीं किया गया था। इमरान खान ने बताया, कमर जावेद बाजवा से उनकी हुकूमत की अच्छी वर्किंग रिलेशन थी। कमर जावेद बाजवा के नजदीक सियासतदानों की करप्शन बेमानी थी। नैब कवानीन में तरमीम करके 1100 अरब रुपए के करप्शन केस खत्म किए गए। हमारी हुकूमत में 5% डिफॉल्ट का खतरा था, अब 90% हो चुका है। इमरान खान मुल्क पर कब्जा ग्रुप का राज है और जंगल का कानून है। इमरान खान कहते हैं हुकूमत से ज्यादा पीछे बैठे लोगों का इलेक्शन के लिए राजी होना जरूरी है। इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के साथ कोई राब्ता नहीं है, अभी मुझे इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। सीनियर सहाफी से मुलाकात में चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा, टेक्नोक्रेट हुकूमत लाने का शोशा छोड़ा जा रहा है। आम इंतखाबात में कोई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई तो नताइज अच्छे नहीं होंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि खान साहब की जिद थी कि सहूलतकारों के होते हुए फौरी इंतखाबात हों ताकि उन्हें कोई गलत फायदा पहुंचे। एक इदारे से तो उनके सहूलतकार हट गए, शायद दूसरी जगह हैं। इंतखाबात वक्त पर हुए तो किसी भी इदारे में इमरान खान के सहूलतकार नहीं रहेंगे। साहब का जिद पहले ये था कि जब तक उनके सहूलतकार एस्टैब्लिशमेंट में मौजूद हैं, उनका अपने कुर्सी पे बैठने के दौरान फौरी इलेक्शंस हो ताकि कोई गलत फायदा उसको मिले। एस्टैब्लिशमेंट से तो उनके सहूलतकार हट गए, शायद दूसरे इदारे में उनके सहूलतकार अभी तक बैठे हैं। अगर इलेक्शंस टाइम पे होंगे तो फिर इमरान का सहूलतकार किसी भी इदारा में नहीं रहेगा और उसका इस बात की बहुत परेशानी हो रही है, जिसकी वजह से वो हर किस्म का हथकंडा इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है। वो चाहता है कि इसका जिद पूरा हो, अवाम के मसाइल हल ना हो। कहानी खत्म हो गया। उनका इलेक्शन का बयानिया ये होगा कि फौज मेरा मदद करे, कि पाकिस्तान के इदारे पीटीआई का टाइगर फोर्स बन के काम करे, आइन तोड़ के जबरदस्ती उसको फिर से वजीर आजम बनाए। इस किस्म का जो सियासी बयानिया है जमहूरियत के खिलाफ होता है, वो आमिराना सोच होता है। एक पार्टी एक झंडा एक लीडर, साबिक गवर्नर सिंध का बानी एमकेएम की वापसी के मंसूबे का दावा। इमरान इस्माइल ने एआरवाई के प्रोग्राम 11th आवर में इंकशाफ किया कि सिंध के गवर्नर कामरान टिसोरिया और उन्हें लाने वालों ने बानी एमकेएम की वापसी और तमाम धड़े इकट्ठे करने पर काम शुरू कर दिया है। इतलात हैं कि मुस्तफा कमाल, फारूक सत्तार, आफाक अहमद को एक लीडर और एक ही झंडे तले लाया जा रहा है। ये काम वोट बैंक के लिए नहीं बल्कि खौफ का माहौल पैदा करने के लिए हो रहा है ताकि पीटीआई को दीवार से लगाया जा सके। गवर्नर कामरान टिसोरी साहब की काविशें जो हैं, वो लाने वालों की जो काविशें हैं वो रंग ला रही हैं और वो कोशिश ये कर रहे हैं कि वो लंदन में मुकीम एमकेएम के एक्स कायद पाकिस्तान में जो सारे फ्रैक्शंस हैं उनको एक इकट्ठा कर दिया जाए। अल्ताफ साहब को वापस लाने की और एमकेएम की सरबराही देने की कोशिश हो रही है। जी बिल्कुल, इस खदशे का इजहार एमकेएम के लोग हमेशा करते रहे हमसे। उन्होंने बरमला हर बार इस चीज का इजहार किया है कि ऐसा ना हो कि अल्ताफ हुसैन को वापस ले आए, और मैं उन्हें हमेशा इस बात की यकीन दिलाता रहा कि ऐसा नहीं होगा। आपको खुल के काम करना चाहिए, आपको खुल के अपना इजहार राय करना चाहिए। लेकिन वो उन लोगों का खौफ, एक खौफ का अंसर मैंने हमेशा उनके दिलों में देखा कि दोबारा फिर उनको वापस ले आए और फिर हमारी तो खैर नहीं। पीएसपी भी आपकी इत्तलात के मुताबिक एमकेएम के साथ इत्तेहाद करने जा रही है या एमकेएम के बैनर तले सब एक होने जा रहे हैं? जी, मेरी इत्तलात के मुताबिक तो यही है कि ये पीएसपी और हकीकी और फारूक सत्तार और जो भी इधर उधर उनके बिखरे हुए लोग हैं, इधर उधर जाने वाले अनकरीब वापस आ जाएंगे। बानी एमकेएम से राब्तों के मुतालिक कुछ इल्म नहीं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल के बयान पर रद्द-ए-अमल। कामरान टिसोरी ने कहा कि उनका ताल्लुक एमकेएम पाकिस्तान से है, जिसके सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं और ये हमारी रेड लाइन है। गवर्नर हैं, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। सियासी बयान तो मैं नहीं दे सकता और उनकी बात का मैं जवाब भी नहीं देना चाहता। आपने लंदन में कोई राब्ता किया है? मेरा ताल्लुक एमकेएम पाकिस्तान से है और ये हमारी रेड लाइन है। साबिक कायद एमकेएम का एमकेएम पाकिस्तान की क़यादत संभालने का कोई इम्कान है? ना तो मेरी इस चीज में कोई नॉलेज है, ना मेरे नॉलेज में ऐसी कोई बात है। मेरे पास मुस्तफा कमाल भाई भी आए थे, मेरे पास डॉक्टर फारूक सत्तार भाई भी आए और अनकरीब आप देखेंगे कोई अगर इधर उधर चला भी गया था तो वो इसी शहर कराची में वापस आ जाएगा।
مزید خبریں ہوں گی ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ اور اب بات کریں گے والد کو خاندان کے اندر سے دھوکہ دیا کیا؟ پرویز الہی آخری منٹ میں بنی گالا چلے گئے، کہا میں بس عمران خان کو ٹال کر آتا ہوں، سارے انتظار کرتے رہ گئے، وہ دوسری طرف چلے گئے۔ چودھری شجاعت کے بیٹے چودھری شافق کی آواز نیوز سے گفتگو، کہا پرویز الہی کہتے ہیں قمر جاوید باجوہ نے کہا، لیکن سوال یہ ہے کب کہا؟ قمر جاوید باجوہ کا فون آیا تھا تو پارٹی صدر چودھری شجاعت کو تو بتا دیتے۔ چودھری شافق نے بتایا چودھری شجاعت نے کوشش کی کہ خاندان میں صلح ہو، لیکن دوسری سائیڈ نہیں چاہتی، مونس الہی ساتھ نہیں چلنا چاہتے، اپنی سیاست کرنا چاہتے ہیں۔ تو سارا معاملہ ہونے کے باوجود بھی کوشش کی کہ آپس میں پیچ اپ ہو جائے، دوسری سائڈ پہ اللہ نہیں رہا کے تو پیچ اپ کرنا چاہتے ہیں۔ خود ہی کہا گیا شجاعت صاحب کو کہ آپ منائیں پی ڈی ایم کو، پرویز الہی صاحب سی ایم بنے۔ شجاعت صاحب نے منا لیا ساروں کو، لاسٹ منٹ میں بیک اپ ہو گیا اور گالا چلے گئے۔ وہ تو یہ کہتے ہیں نا باجوہ صاحب نے کہا، کب کہا؟ شجاعت صاحب جو پارٹی کے صدر ہیں ان کو تو نہیں بتایا گیا۔ شجاعت صاحب کو انہوں نے پرویز الہی صاحب نے وجہ کیا بتائی ادھر ایسے کرنے؟ جب وہ جا رہے تھے یہ کہا کہ میں عمران خان کو بس ٹال کے سارے دعائے خیر والے گھر پر ویٹ کر رہے تھے کہ ابھی عمران خان صاحب کو ٹال کے تو واپس آ۔ ایک دھوکہ ہی ہوا نا وطن خاندان۔ مونس صاحب کٹھے نہیں چلنا چاہتے، انہوں نے اپنی سیاست۔ مونس صاحب نے کہا جی ہموں کا سافٹ ویئر اپگریڈ ہو، میری غیر مناسب بات ہے۔ جن کو یہ مانتے ہیں کہ جس صاحب نے سیاست ان سے سیکھی، ان کے بارے میں اس طرح کے لفظ نہیں استعمال کرنے کی۔ کاملی آغاز منافق اور گھٹیا انسان نکلے، کئی لوگ ہوتے ہیں ان کو عزت راس نہیں ہوتی، ان میں سے ایک کاملی ہے۔ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ کے قریب 400 گھروں کی آبادی 3 ماہ سے محصور ہے۔ اچلاک کے ایک علاقے کا واحد پل سیلاب میں بہہ گیا تھا۔ علاقہ مکین کچے راستے سے پیدل اور بائک پر آتے جاتے ہیں، بارشیں ہو گئی تو یہ راستہ بھی بند ہو جائے گا۔ مزید وہاں کی صورتحال بتا رہے ہیں عزیز الرحمان کاکڑ۔ تحصیل کچلاک کے علاقے کلی بیٹن آباد کے باہر 3-4 ماہ پہلے یہاں سیلاب سے اس گاؤں کا جو واحد راستہ تھا، یہ پل تھا جو اس کو شہر سے ملاتا تھا، وہ پانی کی نظر ہو گیا ہے۔ 3 ماہ گزرنے کے باوجود اس پل کی تعمیر نہیں ہو سکی۔ لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت یہاں پہ کچا راستہ بنایا ہے جو صرف پیدل اور موٹر سائیکل کے جانے کے لیے کافی ہے، وہ بھی بہت دشوار گزار ہے۔ 300 گھروں کو جو بچے اسکول نہیں جا سکتے ہیں۔ ہمارے اسپتال جو ہے کچلاک بازار میں تو تھوڑا تقریباً 4 کلومیٹر دور ہے۔ 3 مہینے سے ہم لوگ بالکل کام شروع نہیں ہوئے۔ CNW کے پاس بھی ہم لوگ گئے تھے، CM صاحب کے پاس بھی گئے تھے، ہمارے علاقے کے جو منسٹر ہے وہ بھی آئے ہوئے، سب سو رہے ہیں۔ یہاں پہ 400 گھر ہے، وہ سب یہاں پہ محصور ہو کر رہ گئے ہیں۔ یہ کچا راستہ ہے، ابھی اگر آج ہی بارش شروع ہو گئی تو یہ بھی جو کچا راستہ بنے یہ بھی پانی کی نظر ہو جائے گی۔ گاؤں کا جو واحد رابطہ منقطع ہو جائے گا شہر کے ساتھ۔ جی مزید خبریں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ خبر آپ کو دیں گے کراچی سے۔ کراچی کے علاقے حسین آباد میں دکاندار کی ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمان لودھی، ان سے مزید جانیں گے۔ سلمان بتائیے گا شناخت ہوئی ہے اس کی؟ جی بالکل، شہزاد کے نام سے اس کی شناخت ہوئی ہے اور شہزاد کو مسلح ملزمان فائرنگ کرنے آئے تھے اور اس کو صرف فائرنگ کر کے ٹارگٹ کلنگ کی اور دکان سے کوئی چھینا چھپٹی نہیں کی گئی۔ ویلڈنگ کی دکان کا یہ کام کرتا، ملزمان نے فرار ہوتے بھی فائرنگ کی جس سے ایک شخص وہاں پر جو بیٹھا ہوا تھا وہ بھی زخمی ہوا، اسے بھی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولیس کا یہ کہتی ہے کہ موٹر سائیکل پر 2 ملزمان آئے تھے، ایک شخص موٹر سائیکل ریڈی پوزیشن میں لے کر بیٹھا ہوا تھا روڈ کے کچھ فاصلے پر، اور جیسے ہی اس نے ٹارگٹ کلنگ کی اس کے بعد فوری طور پر موٹر سائیکل بیٹھے اور فائرنگ کرتے فرار ہوئے، جس سے مزید شہری بھی زخمی ہوا ہے۔ پولیس حکام کہتے ہیں کہ مقتول شہزاد تھا۔ سلمان کو CCTV فوٹیج سامنے آ سکی ہے جس سے شناخت ہو سکے؟ دیکھیے پولیس یہ حسین آباد رہائشی علاقہ ہے، پولیس اس مارکیٹ کے ایریا کے اطراف کی جو CCTV فوٹیجز ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کی ہے کر رہی ہے، لیکن اب تک کوئی پولیس کو خاص مدد نہیں CCTV مل سکی ہے جس میں ملزمان کی شناخت ہو سکے۔ مقتول کے بارے میں مزید بتائیے گا کہ کچھ وابستگی، سیاسی وابستگی کے بارے میں؟ دیکھیے پولیس حکام کہتے ہیں کہ مقتول ماضی میں MQM کا سرگرم کارکن رہ چکا تھا، لیکن حالیہ ابھی نہیں کہہ سکتے کہ ابھی پارٹی میں شامل تھا یا نہیں تھا، لیکن پولیس کہتی ہے ماضی میں سرگرم کارکن رہ چکا ہے یہ اور MQM سے اس کی وابستگی تھی۔ شہزاد اس کا نام ہے اور اس کی آج ٹارگٹ کلنگ کی گئی ہے۔ پولیس ٹھیک ہے، بہت شکریہ سلمان تفصیلاً اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اور وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں سخت سیکیورٹی اور سیف سٹی کیمراز کے باوجود سال 2022 میں 10,500 سے زائد وارداتیں رپورٹ ہوئی ہیں۔ ذوالقرنین حیدر رپورٹ کریں گے۔ سال 2022 اسلام آباد کے شہریوں پر بھاری رہا۔ شہر بھر میں ڈکیتی، راہزنی اور چوری کی سینکڑوں وارداتیں ہوئیں۔ شہری سال بھر لوٹتے رہے، پولیس بھی شہریوں کے جان و مال کا تحفظ نہ کر سکی۔ سال 2022 میں اسلام آباد میں 162 افراد کا قتل ہوا، ڈکیتی کی 38،
राजनी, चोरी और मोबाइल फोन छीनने की 5,609 वारदातें हुई। वफाकी पुलिस के गश्त का निजाम मौसर न होने से शहरी 644 गाड़ियों और 3,166 मोटरसाइकिलों से भी महरूम हुए। हमारा जो मेजर फोकस है वो न सिर्फ डिटेक्शन के ऊपर है बल्कि रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी के ऊपर भी है। अगरचे सूरत बहुत अच्छी नहीं है मगर मायूसकुन भी नहीं। पुलिस हुकाम का कहना है कि साल 2022 में माल मसरूका की बरामदी शरह गुज़श्ता बरस की निस्बत ज्यादा रही। पुलिस ने जराइम पेशा गिरोह के खिलाफ हतमी कार्रवाई का वादा भी दोहराया और इसी दौरान बिलाल साबित, जो कि दहशत की अलामत था, पुलिस मुकाबले में मारा गया। इस्लामाबाद के एंट्री और एग्जिट्स के ऊपर नाकाजात होते थे जो पिछले चंद सालों में उनको खत्म कर दिया गया। इस्लामाबाद में जो मोस्टली क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी का जो क्रिमिनल है ये लोकल नहीं है, ये बाहर से आते हैं। जो हमने रेस्टोरेशन ऑफ नाकाजात किए, आई एम श्योर कि इससे एक बेहतर सूरत पैदा होगी। साल के आखिरी दिनों में दहशतगर्दी की नई लहर ने भी जन्म लिया। शहर के सेक्टर I-10 में खुद को धमाके में एक पुलिस एहलकार शहीद जबकि 3 पुलिस एहलकारों समेत 6 अफराद जख्मी हुए हैं। जुल्करनैन हैदर, ARY न्यूज, इस्लामाबाद। वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक। विफाक ने फंड्स रोक लिए, सूबे में अमनो अमान के लिए फंड्स दरकार हैं। वजीर आला KP महमूद खान की इजलास में गुफ्तगू, कहा माली मुश्किलात के बावजूद पुलिस और CTD को हंगामी बुनियादों पर फंड्स फराहम कर रहे हैं। अमन होगा तो खैबर पख्तूनख्वा तरक्की करेगा, लेकिन विफाकी हुकूमत गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रही है। सूबे को पैसे नहीं दिए जा रहे। तालीम क्यों है बर्बाद, एक उस्ताद की रुदाद। अगर मेरी बहन और बेटियां आला तालीम हासिल नहीं कर सकती तो मुझे भी डिग्रियां नहीं चाहिए। अफगान प्रोफेसर टीवी शो के दौरान फट पड़े। अफगान प्रोफेसर ने लाइव शो में अपनी डिग्रियां फाड़ दी। अफगान न्यूज चैनल पर प्रोफेसर ने तालिबान की जानिब से खवातीन की आला तालीम पर पाबंदी के इकदाम को मुस्तरद करते हुए कहा कि मैं ऐसे तालीमी निजाम को कबूल नहीं करता जो मेरी बहन और मां के लिए नहीं है। खेल के मैदान से खबर, कराची टेस्ट में न्यूजीलैंड की पोजीशन मजबूत है। 6 विकेटों पर 440 रन बना लिए। पाकिस्तान पर 2 रन की बर्तरी हासिल। कमजोर बॉलिंग और खराब फील्डिंग ने कौमी टीम के लिए मुश्किलात खड़ी कर दी। फास्ट बॉलर्स ने 44 ओवर्स किए, सिर्फ 1 विकेट लेने में कामयाब हुए। 2 चांस मिलने के बाद केन विलियमसन सेंचुरी बना गए। रमीज राजा की नजम सेठी पर इल्जामात, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साबिक चेयरमैन रमीज राजा को खबरदार कर दिया। रद्द-ए-अमल में कहा बयानात का मकसद मौजूदा चेयरमैन के साख को नुकसान पहुंचाना है। चेयरमैन और इदारे के साख के तहफ्फुज के लिए कानूनी कार्रवाई का हक रखते हैं। रमीज राजा का अपने और साबका दौर के अखराजात पर मवाजना गुमराहकुन है। नजम सेठी ने कभी PSL अलाउंस नहीं लिया, जबकि रमीज राजा को एक नई गाड़ी फराहम की गई जिसकी मालियत 1 करोड़ 65 लाख रुपए थी। न्यूज बुलेटिन से इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए ARY न्यूज।